मु माननीय मुख्यमंत्री आज भी कहूँ जे मनर भी प्रश्न रही ये सत्य बहिष्कार सत्य बजे रहस्य कौन प्रधानमंत्री अनुमति देले जेहेतु मु दलर सदस्य और निर्वाचित प्रतिनिधि प्रधानमंत्री अनुमति देले मुख्यमंत्री को अनुरोध करुची गोटे थर आपण संगे देखा करने चाहूँगी नवीन पटनायक को देखा What is wrong with? What is wrong with? He is a person who recruited me. କିଛି ଲୁକା ଯାଏ ନାହିଁ ହଁ what is wrong with? ସେଟା ତ $1 billion क्वेश्चन ଟା between he and me now. जो କଥା କୁହା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୟଭୀତ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କୁ ଡରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ नीरव अर्थ नुह भयभीत निर्वाचन समय जो फल देखैबे आज भारत वर्ष चकित हम सुनामी आसी परिवर्तन होईची ओडिशावासी सुजोग देइचंदी नुआ दल बीजेपी को मोर आशा विश्वास जे आगामी दिन ओडिशा जनतांकर सरकार लोकंकर सरकार हमर गोटे कथार अछि गणनाथ गणेश हेले गणनाथ गणतंत्र होला गण मानकर लोक मानकर कथा बुझंती गण गणेश गणेश गणनाथ गणतंत्र जनादेश जनमत जनता जनार्दन ये जो व्यवस्था भितर आज ओडिशावासी सारा भारत वर्ष चकित करिसंती समस्ते कथा होउतिले जे ओडिशा जनता कौन अंध कि गोटे साइड कौन बुली जाऊँ अन्य किसी देखु ना आज प्रमाण कर ओडिशावासी ठीक निष्पत्ति ठीक समय नुहति आज कर देखे सर किंतु 24 वर्षर निरंकुश शासन सर एते निडर भावे केमती लढिले कथा कहउथिले एका बेले के लेखा छिडले जे गंजाम रे केवल मुख्यमंत्री जितुछंती मु केबे मिछ कही जीवन यापन आरंभ करनी मो बापा मते से आदर्श शिखई नाहंती जो कथा आधार रे प्रिंसिपल रे बापा माँ संस्कार शिक्षा ओडिशावासी शिक्षा देइचंती जगन्नाथ संस्कृति रे ताकू आधार करी छात्र जीवन रू जो प्रक्रिया आरंभ होइतिला राजनीति प्रक्रिया समय सुजोग नवीन बाबू ही देइतिले आज भी कहबी जे नवीन बाबू ही मते सुजोग देइतिले इंटरव्यू करी मते रिक्रूट करी नेइतिले मत विभिन्न समय विभिन्न पदपदवी देइचंती 3 थर एमएलए करिसंती मंत्री पद देइचंती जनरल सेक्रेटरी भी करिसंती बैंक रो प्रेसिडेंट भी करिसंती ए कथा भी मिछ नु मु केबे अनीति दुर्नीति विश्वासघातकता कृतज्ञ आउ पछाडू स्टैबिंग करिवा मो बापा मते शिखई नाहंती मु केबे भूल करिनी आज भी खोली कहूची से तलरे थिला बेले मध्य केबे से भूल करी नहीं करी नहीं आज तांकर कार्यानुष्ठान जोगु जो सुजोग आज सर्वभारत रे प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे जो सुजोग मिली ताकू भी मु केबे भूली पारिबी नहीं जे प्रधानमंत्री भलिया नेतृत्व पाखरे आज नेशनल लेवल रे जो परिचय देइचंदी यशस्वी प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी रो समस्त नेतृवृंद को प्रभु जगन्नाथ लिंगराज माँ संकट तारिणी माँ विरजा को अन्य देवता मानक देवी मानक अनुरोध करुच्ची जो ओडिशावासी श्रद्धा स्नेह रे मु प्रकृत रे शब्द प्रकाश करि पारुनी जे से कथार एते विश्वास थिला लोक जोठी गले लेखा छिड़े दबा भाई ना ए कथा कहूतिले प्रकृत रे पूर्ण करदेले ए बाणी कहार ए बाणी जगन्नाथंकर थिला ए बाणी लिंगराजंकर थिला ए बाणी सरस्वतींकर थिला ए बाणी भुवनेश्वरींकर थिला ए बाणी महालक्ष्मींकर थिला ए बाणी विमलांकर थिला आज लेखा छिड़िला ओडिशा मुक्ति हैला स्वाधीन पाइले कृतदास दासत्वरु राजनीति व्यवस्था राजनीति गणतंत्र तथा लोक माने तल स्तर ऊपर स्तर पर्यंत मुक्ति पाइले ताहटू माने शब्द पाउनी एक्सप्रेस करिया पे जे को आकार रे ओडिशावासी को धन्यवाद देवी आउ को आकार तांको पाखरे की काम कले प्रभु ए ऋणरू मुक्ति करिवे
ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଦୁର୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯୋଉଠେ ନୀତି ନାହିଁ, ନିୟତ ନାହିଁ, ନେତା ଠିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦଳ କେବେ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେପିର ହିରୋ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ। ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ ରାଜନୀତି ହୁଏନି। ସରଳତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସଂସ୍କାର ଭିତରେ, ନୀତି ଭିତରେ ରାଜନୀତି ହୁଏ। ଏ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ ମନର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏ ସତ୍ୟ ବାହିଷ୍କାର ସତ୍ୟ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା What is wrong with? What is wrong with? He is a person who recruited me. ସାର୍ କିଛି କିଛି ଲୁକାଯାଏ ନାହିଁ। ପଚାରିବେ ସାର୍ କିଛି ହଁ, what is wrong with? ସାର୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୋଧେ ସେଟା ତ $1 billion question ଟା between he and me now. ଏବେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହାଁ? ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ବିଜେଡି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା? ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 2 ଫେଜ୍ର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଆପଣ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ କି ଠିକ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ହବନି, ଆପଣ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। why you face this kind of defeat at the last phase of your life? ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। God have a different reality.